सुकून और चैन की 30 बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतमाद। पुरानी लकड़ी जलाने के लिए, पुराना दोस्त एतमाद के लिए और पुराना मुनसफ मुताले के लिए बेहतरीन है। एतमाद पर उस परिंदे की तरह है जो सुबह काजिब में ही रोशनी का एहसास से चहचहाने लगता है। नंबर 1। एतमाद मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। हम एतमाद के सहारे चलते हैं, बुनाई की सहारे नहीं। जिस शय का वजूद नहीं उसे हम एतमाद से पैदा नहीं कर सकते। नंबर 2। एतमाद ही ज़िंदगी की मुतारक कुव्वत है। बेएतमादी से काम करना अंधे कुएं में गिरता है। सिर्फ एतमाद हमारी हकीकी रहबर है जो हमें अपनी मंजिलों पर पहुंचा देता है। नंबर 3। एतमाद से बढ़कर कोई दवा नहीं है। इलाज तो महज एक बहाना है। जो एक बार एतमाद सकनी कर चुका हो फिर उस पर कभी एतमाद ना करो। एतमाद सकनी से बचने की कोई तरकीब नहीं, एक कहावत है। नंबर 4। अमाल का दारो मदार सिर्फ नियतों पर है और अनरबेल कहने से कोई शख्स बाइज्जत नहीं बनता बल्कि अमाल से बाइज्जत बनता है। नंबर 5। अमाल की आवाज़ अल्फाज से बुलंद होती है। अफलास या गरीब या अफरास मेरा फ़ख्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस इंसान से ज़्यादा कोई मुफलिस नहीं है जिसके पास सिर्फ दौलत है। नंबर 6। मुफलिसी शर्म नहीं है, लेकिन मुफलिस की वजह से शर्मसार होना शर्म की बात है। तारीख़ की सबसे बड़ी शख्सियत मुफलिस थी। जो अब भी नहीं सकता वो मुफलिस नहीं। नंबर 7। दौलत बुराइयों पर पर्दा डाल सकती है, लेकिन आला औसाफ अफलास में ही पना लेता है। गरीब आदमी अमीर का इतना मोहताज नहीं जितना अमीर आदमी गरीब का, क्योंकि अमीर का कोई काम गरीब के बगैर नहीं चल सकता। नंबर 8। उनके लिए मैं ज़मीन के आखिरी सर तक जाने के लिए तैयार हूँ। अगर अमन व इज़्ज़त नहीं तो वो अमन नहीं कहला सकता। ऊंची कीमत पर तो अमन भी खरीदा जा सकता है। नंबर 9। अमन की फतह जंगी फतहात से कम अहम नहीं। क़याम अमन की खातिर जंग के लिए तैयार रहना बड़ा ही कारमदीदा जज्बा है। नंबर 10। जब तक एक इंसान दूसरे इंसान की पीठ पर सवार है उस वक्त तक दुनिया में अमन व अमान महज एक खूबसूरत ख्वाब रहेगा। नंबर 11। उम्मीद ज़िंदगी का नज़र है, उसका सहारा देना से इंसान कश्ती। उम्मीद ज़िंदगी का लंगर है, उसका सहारा छोड़ देने से इंसान गहरे पानियों में डूब जाता है। नंबर 12। उम्मीद व अमल इंसान की कुंजी है। मेरा राय मानो, अपनी नाक से आगे ना देखा करो, तुम्हें हमेशा मालूम होता रहेगा कि इसके आगे भी कुछ है और ये एहसास तुम्हें पुरुम्मीद रखेगा। नंबर 13। अगर कोई कुत्ता तुम्हें काट ले तो क्या तुम कुत्ते के काटोगे? इंतकाम का भी इंतकाम लिया जाएगा। इंतकाम की उम्र 100 वर्ष की हो जाए तो भी उसकी दांत दूध के रहते हैं। नंबर 14। इंतकाम की प्लेट ठंडी करके खाओ। इंतकाम लेने से इंसान अपने दुश्मन जैसा हो जाता है और ना लेने से उससे बदजहाँ बेहतर। इंतकाम एक गैर इंसानी अल्फाज है। दुश्मन को माफ़ कर देना इंतकाम लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अपने दुश्मन के लिए अपनी भट्टी गर्म न करो कि वो तुझे भून डाले। नंबर 15। अंदेशे से अंदेशा बढ़ता है और एतमाद से एतमाद हमारी अंदेशे पर करीब ही और हमें हमारे उन अच्छाइयों से महरूम रखता है जिन्हें हम कोशिश करके हासिल कर लेते हैं। नंबर 16। 3 चीज़ें इंसान को तबाह कर देती हैं, हिर्स, हसद और गुरूर। इंसान को 4 चीज़ें बुलंद कर देती हैं, इल्म, हल्म, कर्म और खुशी कलामी। नंबर 17। कितना बुरा है वो इंसान जो उस बात की परवाह नहीं करे ताकि के लोग उसे देख रहे हैं। कितना खुशकिस्मत है वो इंसान जिसकी ज़िंदगी का अंजाम उसके आगाज़ जैसा हो। नंबर 18। किरदार, अखलाकी ज़राअत और इस्तकाल, ये 3 सतून ऐसे हैं जिन पर इंसानी ज़िंदगी की सारी इमारत खड़ी है। इंसान से बढ़कर आला कायनात में कोई शय नहीं है। नंबर 19। दुनिया में सिर्फ
دو انسان ہی ایسے ہیں جو انسان کہلانے کا حقدار ہیں، ایک وہ جو مر چکا ہے اور دوسرا وہ جو ابھی امید نہیں پیدا نہیں ہوا۔ دنیا عجیب سے بھری ہوئی ہے، انسان سے بڑا عجوبہ اور کوئی نہیں۔ انسان کا شیطان بن جانا اس کی شخصیت ہے، انسان کا عظیم انسان ہونا اس کا معجزہ ہے، اور انسان کا انسان ہونا اس کی فتح ہے۔ انسان کو گناہ گار کہنا ہدایت خود ایک گناہ ہے۔ اس خیال سے میں بے حد ممکن ہوں کہ انسان نے انسان کو کیا بنا ڈالا ہے۔ نمبر 21، صرف انسان ہی روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، شکایتیں کرتا ہوا جاتا ہے اور ناکام کرتا ہے۔ انسان جب حیوان بن جاتا ہے تو اس وقت وہ حیوان سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ انسان آنسو اور مسکراہٹ کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ نمبر 22، انسان کا لفظ صرف مردوں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ ہماری تہذیب کا شرمناک جرم ہے۔ انسانیت، مذہب، قومی کبھی انسانیت اور اخلاق کی لباس کو تار تار کر کے حیوانیت میں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ نمبر 23، انسان انسانیت سے کم تر ہے۔ یہ زیادہ عقل مند کی بات ہے کہ ہم اس خدا کی بات کم کریں جسے ہم سمجھ نہیں سکتے اور انسانوں کی باتیں زیادہ کریں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 24، پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا اور محفلوں کی طرح پانی میں تیرنا سیکھنے کے بعد اب ہمیں انسانوں کی طرح زمین پر رہنا سیکھنا ہے۔ نمبر 25، حمد انصاف کے موتی رحم کے شیپ میں ملتے ہیں۔ انسان پر فرض ہے کہ وہ فراخ دل بننے سے پہلے تیاگی بنے۔ نمبر 25، حمد انصاف کا موتی رحم کے شیپ میں ملتا ہے۔ انسان پر فرض ہے کہ وہ فراخ دل بننے سے پہلے تیاگی بنے۔ نمبر 26، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ مخمل کے گدے پر سونے والوں کے خواب تنگی زمین پر سونے والوں کے خوابوں سے مختلف نہیں ہوتے، تب سے خدائی انصاف پر مجھے پورا اعتماد ہو گیا ہے۔ انصاف کی بات کہنے کے لیے کوئی وقت بھی مناسب نہیں۔ انصاف میں تاخیر کرنے بے انصافی کو قبول کرتا ہے۔ خدا کی چکی آہستہ چلتی ہے لیکن باریک پیستی ہے۔ نمبر 27، انقلاب کی ناکامی کوئی جرم نہیں، لیکن اس ناکامی کے اسباب کو انقلاب لائے نہیں جاتا بلکہ وہ آج خود بخود پیچید ہوتا ہے۔ عوام سے چھپانا ناقابل معافی جرم ہے لیکن باتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 28، انقلابات چھوٹی چھوٹی باتوں سے متعلق نہیں ہوتا بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اصلاح تو خامیوں کی ہوتی ہے۔ انقلاب کا مطلب ہے تبدیل توت۔ انقلاب تو کھادوں اور کوڑوں کے اس بدبودار ڈھیر کی طرح ہے جس میں اسے اعلیٰ ترین پھول ہیں اور سبزیاں کھلتی ہیں۔ نمبر 29، نسل، رنگ اور اتفاقات کے باعث کوئی انسان ممتاز نہیں بن جاتا بلکہ ممتاز وہ ہوتا ہے جن کے دل دماغ ممتاز ہوں۔ نمبر 30، عشیار سے گناہ کی اصل رقم ادا ہوتی ہے اور دان سے گناہ کا سود۔ عشیار یہ نہیں ہے کہ موٹے اور گدر کپڑے پہن لیے جائیں اور سوکھی روٹی کھائی جائے، بلکہ عشیار یہ ہے کہ اپنی خواہشات، حسرت